अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी गहमा गहमी है। गुज़श्ता कई दिनों से या गुज़श्ता एक साल से मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी इंतशार का माहौल है। पाकिस्तान फाइनेंशली तौर पर इस टाइम करप्ट हो रहा है या फाइनेंशली तौर पर वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। और आज कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी शेयर किए गए जिसके मुताबिक गुज़श्ता आने वाले 6 महीनों में अगर पाकिस्तान का जो IMF के साथ कोई पैकेज नहीं होता, सेटलमेंट नहीं होता, तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर क़ात साली के चांसेस हैं और जो फूड का जो है ना बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम इस वक्त जो है वो बिल्कुल ज़ीरो इतने नीचे आ गई है कि इंसान सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं है। माशी तौर पर एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार बंदा है उसको पैसे माशी तौर पर वो बिल्कुल ही खुद कफ़ील नहीं है। वो अपने दिन का अपना ख़र्चा यानी रोज़गार नहीं पूरा कर सकता। मिडिल क्लास जो है गुज़श्ता एक साल के अंदर ख़त्म हो गई है। इन्फ्लेशन इस टाइम 38% है। अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ये इन्फ्लेशन 50% से ऊपर चला जाएगा। ऐसे में मुल्क में एक अनहोनी सी और एक हिजान किस्म की एक ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी जिससे बहुत बड़ा इंतशार का ख़तरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आजकल ये एक बात आम है कि जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े सियासी तौर पर मैच्योर नहीं है। वो सियासी तौर पर कहते हैं कि बड़े सख्त मिजाज है, गालियाँ देते हैं और बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी एक बड़ी सख्त रेजिस्टेंस आती है, जिसके हवाले से पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबका है वो बड़े जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स उनके आती हैं। वो कहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो बड़े अजीब किस्म की, आज के नौजवान बड़ी बदतमीज़ हो गई है, या कह रहे हैं कि PTI की जो गवर्नमेंट है उसने उन्होंने नौजवानों को बड़ा बदतमीज़ बना दिया है। वो गालिम गलोच करते हैं। नाजरीन, ये हकीकत नहीं है। ये एक रुख तो ये ज़रूर दिखाते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, उनका ताल्लुक किसी तरीके से PTI के साथ है। इसकी वजह यह है कि जितना भी यूथ है, जो 90% यूथ है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है, या कहीं ना कहीं तौर पर वो जब पीपल पार्टी या किसी और नून लीग के किसी और जमात की जब मुखालफत करते हैं तो लोगों का यही मानना होता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, ये जो गालिम गलोच या जो सख्त अल्फाज के हवाले से जो बात है, इसकी अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट आप किसी बंदे से पूछ लें इस किस्म की रिएक्शंस कब आती हैं, क्यों इस किस्म के बंदा अपनी रिएक्शंस देता है, तो उसकी दो वजूहत होते हैं। जब आप एक बंदा एक ग्रेजुएट एक क्वालिफाइड बंदा जब पढ़ा लिखा इंसान जब बेरोज़गार होता है तो किस कदर जहनी जो तकलीफ़ होती है, जहनी परेशानी और मुश्किलात से गुज़र रहा होगा। वो फिर सिगरेट और इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के नशों में उसको नशों की लत उसको पड़ जाती है। उसके साथ साथ उसको गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसमें नॉर्मल होती है। ये एक कॉमन सी बात है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी समझदार बंदा है इसके हवाले से तहकीक कर ले, रिसर्च कर ले, तो उसको ये बात क्लियर हो जाएंगे। जब आप माशरे में आपके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद 3.5 से लेकर 6 मिलियन तक जो ग्रेजुएट नौजवान हैं वो जो बेरोज़गार होंगे, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जिनके पास कोई अल्टरनेट पोजीशन नहीं है, प्राइवेट इदारों में वो काम करते थे, 20-20 हज़ार में उनकी ज़िंदगी तबाह की जाती है, प्राइवेट इदारों में उनके साथ जुल्म बर्बरियत की एक इंतहा है। इस किस्म के डिप्रेशन और प्रेशर में जो बड़ा होने वाला नौजवान है, फिर उससे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं रखो। हमारे निज़ाम जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम जिसके तहत ये मुल्क के तमाम इदारे चल रहे हैं, उस निज़ाम ने आज तक इन नौजवानों के लिए, इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढा। पूरी दुनिया में जितने भी जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका होता है, उनके लिए उनकी डिमांड और सप्लाई तय की जाती है। जितने यूनिवर्सिटी से जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं या उनकी उसी हिसाब से मार्केट में उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा की जाती है। लेकिन पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर आप जितनी अच्छी डिग्री करके आओ उतनी ज़्यादा आपको मसाइल हैं। फिर यही नौजवान ब्रेन ड्रेन का शिकार हो जाते हैं, वो इंटरनेशनल दुनिया में चले जाते हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में हमारे नौजवान बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम और मौजूदा हुक्मरानों को वो फिर कोसते हैं। ऐसे में अगर हम उन नौजवानों को किसी जमात के साथ उनको मुंसलिक करके उनके ऊपर टारगेट करने के बजाय हम उनकी मसाइल को समझेंगे नहीं, तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान में ये जो 6 मिलियन या 6.5 मिलियन के करीब जो ग्रेजुएट हैं, जो बेरोज़गार हैं, इनको अगर हम इनके मसाइल, उनका मुस्तकबिल नहीं हल करेंगे, इनके मुस्तकबिल के लिए सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो हमारे मुल्क में मज़ीद मसाइल का सामना होंगे। हमारे मुल्क में जितने भी जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्नैचिंग हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो वारदातें हो रही है, अगर उनकी आप रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें, तो इनमें बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और कॉलेज के ग्रेजुएट आपको नज़र आएंगे। उसकी वजूहत ये है कि कोई बंदा भी खुशी से कोई चोरी और डकैती नहीं करता। इस माशरे में अगर चोर है तो वो 1% होता है। 1% बंदा अपने
اپنی مرضی یا خوشی سے کر لیتا ہے، 99% طبقہ وہ ہوتا ہے جو کسی مجبوری یا بھوک کے عالم میں ہوتا ہے۔ ریاست انسان کی بنیادی نیڈ یعنی بیسک نیڈ، جس میں تعلیم کے بعد اس کو روزگار، صحت اور اس کی خوراک کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ لیکن ایک فلاحی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان میں کسی بھی پڑھے لکھے طبقہ، کسی بھی یونیورسٹی کے گریجویٹ کو اس کو اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں آتا۔ آپ کو میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، ادھر سے گولڈ میڈلسٹ سے لے کر نیچلے تک عام جو یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، اس سے پوچھ لیں کہ آپ کا مستقبل سکیئر ہے، آپ کے مستقبل میں کیا ہوگا کہ اس ملک میں میرا کچھ نہیں ہونے والا، اس ملک میں سب چور ہیں، جو بھی آتا ہے چور، اوپر سے نیچے تمام کے تمام لوگ چور ہیں، اس ملک میں ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ یہ نوجوان یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ نوجوان یہ باتیں اپنے سے سینئر، اپنے دوستوں، اپنے بڑے بھائیوں سے اس نے دیکھا، پریکٹیکلی مشاہدہ کیا، اس نے یہ اس لیے بات کرا ہے۔ مسئلہ ہمارے ملک میں نظام کا ہے، جو ہمارا ملک کا سسٹم ہے یہ کرپٹ، یہ گل سڑ گیا ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو بدلیں گے نہیں، اس نظام کے بدلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ہمارے یہ نوجوان جو آج 6.5 ملین مستقبل میں 8 ملین 10 ملین سے زیادہ ہوگا، جب یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوگا تو سمجھ اس ملک کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس نظام کے اندر بہتری کی کوشش کرے، یا اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کسی الٹرنیٹ جماعت کو ضرورت ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں، ورنہ یہ نوجوانوں کا جو مستقبل، اس میں بڑے مسائل کا سامنا ہوں گے۔ جب ایک نوجوان فائنینشیلی طور پر غیر مستحکم ہوتا ہے تو پھر کوئی کسی ملک کی ایجنسی یا کسی بھی ملک کے لیے کوئی استعمال کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ غربت انسان کو کفر کے دروازے تک پہنچا سکتی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ بھوکے ہوتے، ننگے ہوتے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ہمارے حکمران اور ہمارا جو موجودہ نظام ہے یہ گل سڑ گیا ہے۔ اس نظام کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس گلا سڑا نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آج تک کسی نے ان برٹش سامراج کا جو یہ بقیہ دقیانوسی نظام، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں۔ جب مایوس نوجوان پھر کس قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہو۔ اس وقت جتنا بھی نوجوان کا جو ریئیکشن ہے وہ کسی جماعت کے حق میں نہیں ہے، وہ اس نظام سے بغاوت کی نشانی ہے۔ اگر ان نوجوانوں کو کسی ایک تسبیح، کسی ایک سسٹم میں، کسی ایک آرگنائزیشن میں ان کو پرویا جائے اور ان کو جدوجہد کی کوشش کی جائے، تو یہی نوجوان اس نظام کو بدلنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان جو معاشی طور پر غیر مستحکم ہے، یہی ہی اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل بالکل غیر محفوظ ہے، یہ بات کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی بھی یونیورسٹی کے نوجوان جو ڈگریاں PhD کر کے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، وہ سب بے روزگار ہیں۔ ناظرین، جب تک ہم موجودہ نظام کو نہیں بدلیں گے، ہمارے ملک میں کسی قسم کی بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے جس مرضی کو آپ فرشتوں کو بلا کر اس نظام میں حکومت دے دے، تو وہ کچھ بھی بہتری نہیں لے آ سکتا۔ اس وقت اس ملک کا واحد اور ایک ہی حل ہے، وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کوئی باشعور اور سیاسی طور پر جدوجہد کی ضرورت ہے، جو اس نظام کو بدلے، اس نظام کے تحت تمام ملک کے حکمرانوں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ جو آپ کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں، اس کا حل اس نظام میں ہے۔ جب تک ہم نظام کو نہیں بدلیں گے، اس نظام کے بدلنے کے لیے سیاسی شعور پیدا نہیں کریں گے، تو ہمارے ملک میں مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔